अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि कल मैंने ऐलान किया था, अल्लाह ताला के फजल से इस साल बैतों की मजमूई तादाद 2,38,561 है और 117 ममालिक से तकरीबन 482 से ज़ायद कौमों के लोग अहमदियत में दाखिल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बैत शुरू करेंगे। पहले मैं इंग्लिश में करूँगा, फिर दोबारा दूसरी दफ़ा उर्दू में, और अंग्रेज़ी का तर्जुमा मुख्तलिफ़ ज़बानों में साथ साथ होता रहेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलो। I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He is one and has no partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger. I entered this day the Ahmadiyya Jamaat in Islam at the hand of Masroor. I have firm faith that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Khatam an-Nabiyyin, the seal of all the prophets. Je crois fermement que Hazrat Muhammad Rasulullah, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, est le Khatam an-Nabiyyin, le sceau de tous les prophètes. I also believe that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam was the same Imam Mahdi and promised Messiah whose advent was prophesied by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Je crois aussi que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, que la paix soit sur lui, est le même Imam al-Mahdi et Messie promis, dont l'avènement avait été prophétisé par Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. C'est qu'une de traceurs. I promise that I will always try my best to abide by the 10 conditions of Bai'at as prescribed by the promised Messiah al-Islam. Je ferai toujours de mon mieux de respecter les 10 conditions de la Bai'at, telles qu'elles furent prescrites par le Messie promis, que la paix soit sur lui. I will give precedence to my faith over all worldly objects. Je donnerai préséance à ma foi sur toutes choses mondaines. I will always remain loyal to the institution of Khilafat in Ahmadiyya and will obey you as Khalifatul Masih in every good
that you may require of me. Inshallah. Je resterai toujours fidèle à l'institution du califat dans l'Arcadia. Je vous obéirai en votre capacité de Khalifat al-Masih en toutes bonnes choses que vous me demanderez. Inch'Allah. 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 Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. I beg pardon from Allah, my Lord, for all my sins, and turn to Him. Alle meine Sünden und wende mich zu ihm. Rabbi inni zalamtu nafsi wa atraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. O my Lord, my Allah, I wronged my soul and confess all my sins. Pray forgive me my sins, for there is none else except Thee to forgive. Amen. Ich bekenne mich zu meinen Sünden. Vergebe mir meine Sünden. Denn außer dir kann niemand die Sünden verzeihen. Amen. Amin. اب اردو میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں. میرا پختہ اور کامل ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتا ہوں جس کی خوشخبری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی. میں وعدہ کرتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مقرر فرمودہ 10 شرائط بیعت کا پابند رہنے کی کوشش کروں گا. دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا. خلافت احمدیہ کے ساتھ ہمیشہ وفا کا تعلق رکھوں گا اور بحیثیت خلیفۃ المسیح آپ کی تمام معروف ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب
وأتوب إليه رب إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. تو میرے گناہ بخش کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. آمین. اب دعا کر لیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.